tanan na nangutana. Aron mahibalo ba ingon ana di ay? Okay. So samtang nagsulat mo sa inyong pangutana, amo sang ipangutana ning kagahapon. Pero kung nanay mga pangutana, itaas ang kamot, ikaw-ikaway unya palihog hinahinig dool kay ato rang dawaton. Magsugod na ta, Brad? Okay? Brothers and sisters, magsugod na ta sa atong open forum. And I hope or we hope mangayo maminaw ta sa mga tubag. Question number 1. Maayong buntag mga brothers. Ingon siya din ni Brad, why does God allow suffering? Di ba loving God man siya? Kay nganong gialaw sa Ginoo ang sufferings tungod kay ngani ang kitang tao gibuhat ta sa Ginoo nga dunay sa labutan og free will, kabubuton. Unya kasagaran sa mga suffering sa kalibutan dili ni tungod kay ang Ginoo ang nagama ani kundi epekto ni sa sayop nga pagpili sa tao. Pero gialaw lang sa Ginoo nga ang tao bisan og mao na iyang gipili, gipasagdan lang na sa Ginoo tungod kay nasayod man ang Ginoo nga kun ang tao moduol niya makahatag siya og kaayuhan gikan sa dautan. Pareha ra gud na nga dili unta kabubuton sa Ginoo utan tanaa kay kwarto. Dili nimo kabubuton nga kawaton o lungkabon ang kwarto. Pero nakakita ka nga gilungkab og kawatan, gialaw na lang nimong lungkabon kay nahibaw man kang madakpan ra gihapon na nimo gihapon. So mo na nga gialaw sa Ginoong mga sufferings una tungod kay ang mga sufferings kay una kasagaran sa mga sufferings bunga sa atong sayop nga desisyon. Aron pagmangno nato nga dili nato angay abusaran ang gasa sa Ginoo. Ug ikaduha, ang mga sufferings kung ato ning ihiusa kang Kristo mamahimo ning redemptive sufferings. Kay si Kristo gani nga waysa nagpakatao siya ug mi-embrace siya sa mga sufferings. Kay para ni Kristo, pagpakatao ni Kristo, giusab niya, gihatagan niya og kahulugan ang mga pag-antos. Kay ang mga pag-antos di ay makatabang ni sa atong kabalaan. Mao nga gialaw sa Ginoo nga mag-suffer ta, di ba? Sa atong kasing-kasing nagyo tay desire for happiness, nangita gyud tag kalipay. Mao na nga ang kana nga kalipay matagbaw maangko na to ang katagbawan o kahingpitan sa maong kalipay dito sa langit. Mao na nga ang Ginoo i-allow niya nga mag-antos ang tao aron makarealize ta nga ang kalibutan dili mao ang tinuod nga kalipay, kinahanglan kong maningkamot para sa langit. Mao na Christian meaning of sufferings. Mao ni tubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Pwede ba mohimo og deliverance sa balay sa akong igsuon nga atoa sa layo? Ako'y ilang gibinlan, pero dili sila Katoliko. Pwede ba ko mag-deliverance sa balay? Hello, kung ang tuyo nimo pag-deliverance sa maong balay kay ikaw ang gipapuyo karon unya na kay nakita, na kay na experience nga mga harassment, so pwede nimo nang himuon. Pwede kang mag-deliverance sa maong area. Pero para safe, kay dili man ikaw ang tag-iya sa balay, wala kay direct authority. So ang formula sa prayer nga imong gamiton, dili direct command. Ayaw kaingon nga in the name of Jesus, I command you Satan to depart right now from this place. Mas maayo nga ang imong gamiton ang intercessory prayer. Naa na sa handbook ni Father Sikia, naa na sa guide among gibutang, tanawan ninyo, kay kanang prayer nga para sa pagdeliverance sa balay, intercessory prayer na siya daan. Safe siya gamiton sa imong balay o bisan pag mo travel ka mo ato kag hotel, di ka katog kay murag nakita nimo nga kini nga hotel murag mag-infested, pwede nimo gamiton to nga prayer. Kay kadto nga prayer ni Father Sikia, intercessory prayer, intended siya para sa mga laygo. Mao na nga pwede to nimong gamiton. Mao to ba? Okay, ang katong giingon ni Brad Sherwin, mao ni siya ang guide. Mao ni ang guide sa pagdeliverance sa balay. Kung magpalit og black nga handbook, naagi na siya pataban nga guide sa pagdeliverance sa tao o sa balay. Dugang pangutana, Brad. Matud pa niya, Brad,
dili ba mortal sin kung magtrabaho og Domingo? Dabi Brad kung musimba pag man og trabaho. Okay, klarohon to ni. Ang mortal sin, mga igsuon, dunay tulo ka kondisyon. Ato ning tarungon ha. Kanus ata makasa og mortal sin kung magkuyog ang tulo ka kondisyon. Number 1, grave matter. May ka grave matter, ang maong buhat supak gyud sa kabubuton sa Ginoo. Seryoso nga buhat. Unsa may example anang 10 commandments. Og apil na sa 10 commandments yung pagsimba. So, ang di pagsimba, grave act na siya, o atong supakon. Seryoso nga buhat. Ikaduha, full knowledge. Nahibaw ka nga sa ang maong butang. Ikatulo, full consent. Kabubuton nimo ang pagbuhat sa ingon. Giplano, wa ka mapugos, kabubuton yun nimo ang pagsupak sa ingon. So, mao nang kung magkuyog ng tulo, ana ta makasa og mortal sin. Aretas Domingo. Nganong wa mo simba sa adlawng Domingo, nahibaw baka nga sugo na sa Ginoo, nahibaw. Pero kanang imong wa pagsimba, napugos ra ba ka ana tungod kay kanang naay grabe nga panginahanglan, wa mapugos. Kay ang rason nganong wa mo simba, tuan na muwang o dili baka tuan na ligog dagat. Kay pilosopo man kang dako, bisan pag wa kay eskwela pilosope, moingon man ka nga ligog utag dagat, di bitaw mudagan ng simbahan. Manong man pong dili ug mao man ganina, manong di man po kamo simba una nga di man pod mudagan ng dagat. Labong bitaw ng dagat ug mao nay mudong sa atong bay, managan po ta, mahadlok po ta. No, mao na nga mintras ang dagat wa pa mudong sa ato, mao na nga ay dili na to angay kalimtan ang Ginoo. Pero kung wala ka makasimba tungod sa grabe nga panginahanglan. Ato i-take note ha, grabe nga panginahanglan, grave necessity. For example, dinalian nga trabaho nga kana nga trabaho is kanang ugdi nimo na mahimo mawad-an kag panginabuhi, example, emergency, but di kanunay. So pwede siya, doktor ka, na o di ba midwife ka, naay manganak ana, pwede ba day ka moingon unsa ra panganak kay mosimba pa ko? O dili ba kaha gaatiman ka grabe nga masakiton nga di kabiyaan mao na nga nadyo kay bugat nga rason nga di ka kasimba o dili ba ka ikaw ang nasakit grabe ang imong sakit dili gyud ka makasa ana ngano man kay naa may bugat nga rason. So katong ikaduhang pangutana, pwede ba nga mosimba una human mo trabaho? Pwede, basta kay ning simba na ka kay imo namang na buhat ang imong obligation sa santos nga misa. Pero mas maayo gyud unta nga sa adlawng Domingo igahin nato ni sa pagpahulay sa atong lawas ug ato usab nga mauni ang adlaw unta nga palawman nato ang atong espirituhanong kinabuhi kay ang tao lawas man og kalag. Nga dili lang kay ang lawas ang gipapahulay, ato pong giatiman ang atong kalag sa adlawng Domingo. Mao unta nay purpose ana. Pero tungod lagi sa grabing panginahanglan, mao na nga mapugos na lang kag panarbaho kay wa kay choice panginabuhi nimo para sa kaayuhan sa imong pamilya. Kung nakasimba ka una, why problema? Mao to'y tubag sa pangutana. Okay, dugang pangutana Brad. Matod pa din ni Brad, unsay kahulugan kung naay mamatay kitang nanambong musuong man sa lungon? Jamog yun ay kahulugan og are sa pagtuong Katoliko kay wa man gitudlo sa simbahan. Gani sa Deuteronomio 18 hangtod sa 11 giklaro gyud na nga ayaw mo pagsundog sa mga patuo-tuo kay sa 11 kay gikasilagan sa Ginoong tanang nagbuhat ni mga butanga. So dili de tinuod nga way mawa og motuo. Ang dakong mawa ana kay mabugto ang atong relasyon sa Ginoo, mahimulag tas Ginoo. So ang rason ana nganong mosuong kuno sumpa sa kamatayon. Hala suong mo kay aron dili kamoy sunod ilubong. Karon, ingani ha, gasuong-suong ka ng lungon kay mahadlok kag ikaw mosunod og kamatay. Karon kay ning suong naman ka, garantiya ba na nga di na ka mamatay? Nga gisumpa naman kamatayon. So kana nga pagtulunan, why scientific explanation labaw ng why theological explanation. Mao na nga hungaw,
empty na siya nga pagtulunan. Mao na nga angay gyud ng isalikway. Kolosas 2:8. Matngunin ninyo nga dili kamo matunto sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao ug sa mga espiritu nining kalibutana apan dili di ay gikan ni Kristo. So tanan nga mga pagtulunan nga kabilin-bilin sa mga katigulangan basta dili na gikan ni Kristo, dili na angay tuuhan. Mao nay tubag. Okay, dugang pangutana, mayngon siya ari, Brad, ang akong mga bukton ug mga tuhod, sakit kayo kung na ako sa among balay. Kung to ako sa balay sa kong anak nga giabangan, mawala ang sakit. Nakaron nga niya na po ko rin sa simbahan or sa ministry, sakit na sad kayo og naa nga naay og naapay daghan langaw nga sunod-sunod nako. Unsa may akong buhaton, Brad? So isulti na sa case officer o deliverance minister ang imong problema unya para ma-check nato ngano nga nakasinati kag demonic oppression. Kay kun pananglit ka ng imong sakit, adto ra na mo atake sa balay ug mogawas kay sa imong silingan mawa imong sakit o tinuod man gani na sure gyud ta nga infested ang imong balay. Nya ngano man kang nimbati man imong nanakit man imong lawas kapag abot dire, mao nay kasagarang simptomas sa mga tao nga nazoy demonic presence. Gani ang uban kanang possess inig paminaw pa lang sa talk mo react naman gani. So once gani nga musod ka sa mga sagradong lugar, maglabad ang imong mosakit ang imong tiyan nga di masabot, maka-feel kag uneasiness, di nimo masabot ang imong gibate, mawa ka sa focus panahon sa misa, pero inighuman sa misa, manormal ang tanan nimong gibate. Klaro jud na nga naay demonyo nga gasunod-sunod nimo nga angayng palayason. Mao na nga angay ka nga musulti ana sa deliverance minister unyang palis kay para matabangan ka sa imong problema. Mao na itubag. Okay, follow up niya nga pangutana, Brad. Ingon siya, Brad, pananglitan na nagpuyo-puyo nga puros lalaki, puros babae. Kanya na po nagpuyo-puyo nga babae o lalaki wala makasal. Asa man, Brad, sa ilang duha ang dako og sala? So kanang duha, ibutan ta lalaki o babae gaipon way kasal o napoy usa gaipon nga puro laki o di ba ka puro bae. Puro do na dako nga sala sa mata sa Ginoo. No, dili ka angay mo ingon nga bintaha ning ahua, say bintaha nga parihara na gihapon og mamatay ka anang kahimtanga, maimpirno man gihapon ka og di ka maginulsol. Ingano na instead nga makikumpare ta nga mas dako ng imong sa kay ahua, dili na to nahuna-hunaon kay basta gani sala babag na sa atong kaluwasan. Mao na nga ang atong buhaton ana likayan jud na natong mga butanga. So kung pananglit na kay kaila ana ang imo ra gyung mahimo mao ang pagwali, pagtudlo nila, pagpresent sa atong pagtulunan. Kung di sila motuo, dili nato sila kontrolon, dili nato ipamugos. Ang sunod natong buhaton iampo ang ilang conversion. Mao na itubag. Okay, follow up nga pangutana, Brad. Ingon siya na ako'y mga revolto sa akong altar, Sagrada Familia Duha o sa kabuok nga Mama Mary. Magsige man og takilid, Brad, bisan ako nang ipahimutang, dugay na kayo, Brad, magsige gid sa takilid unsa may akong buhaton. So ato isulti po na sa deliverance minister unya ang imong concern kay para madiagnose siya kung infested ba ang imong balay or basin rag na po'y bagtok na agianan ana mo nang mutakilid. No, dili man jud nato pwede spiritualize tanan. Mintras naa patay makitang natural reason, dili gyud na nato ikapasangil ditso sa yawa. Pero kung makita nato nga murag imposible yung mahitabo nga mulihok na siya, so ana na ta maka-conclude nga dako gyud kay posibilidad nga infested ang maong imahen baka ha o ang imong balay tungod kay infested ng altar nga imong gibutangan sa imahen, mao nagparamdam ng mga espiritu diha nga tangtangan kay di mi muangay kay dili man na sila muangay sa mga sagrado nga butang. Mo bita usa sa mga sign nga infested ang balay, mga guba na mga sacred object na mga crucifix ipangbutang sa bungbong, mga tagak nga mabuak, mga medal nga mokalit og kabuak nga di man unta mabuak na metal man na nga putol. So isa na katimaan nga infested ang area. Pero aron masiguro nato
isulti na tanan nimong observation sa imong balay, isulti na sa deliverance minister para magiyahan ka unsay imong buhaton. Mao na ito bag.